I evo nalazimo se u jednom od meni osobno najinteresantnijih vozila na ovoj prezentaciji, a to je vozilo zapovjedno ili ajmo reći komunikacijsko vozilo koje je kupila županija Šibensko-kninska. Tu je s nama zapovjednik županijski Darko Dukić, pa nešto više o ovom vozilu. Kada ste dobili ovo vozilo i što sve otprilike ima na njemu? Pa evo, samo vozilo je iz projekta Interreg Fire Spill, znači Šibensko-kninska županija sa regionalnom agencijom Šibensko-kninske županije i vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije koje smo u zadnjih 4-5 godina provodili taj projekat. Tu oko Božića je vozilo isporučeno iz tvrtke Cigler prema vatrogasnoj zajednici i znači komunikacijsko vozilo, operativno komunikacijsko vozilo služi za umrežavanje svih signala, radiokomunikacijskih signala, prijenosa slike, baze podataka i svega na terenu. Oprema ovoga vozila je identična u našem županijskom operativnom centru, znači radna mjesta su identični, tako da i djelatnici koji 24 sata radi u županijskom operativnom centru, ne daje Bože bilo kakve krizne situacije, mogu se samo dislocirati, prebaciti u vozilo i obavljati dalje sve svoje zadaće. U samom vozilu opremljeno je sa 2 računala koji su digitalne konzole sa radiokomunikacijom. U ovom trenutku je tu Tetra, sve razgovorne grupe kroz Tetru imaju analogno digitalni sustav radiokomunikacije, tako da smo zadržali i taj dio stare analogne veze sa mogućnošću proširenja i na taj digitalni sustav. Vozilo i znači satelitski internet, satelitski telefon, zemaljski internet i to je sve omogućeno za bilo kakvi prijenos prema slike. Evo, sada smo i domu tu dijelu gdje je sa teleskopskog stupa gdje se nalazi kamera, sliku prezentiramo svim onima kojima mi želimo, znači na određenim kanalima. U zadnjem dijelu vozila su znači sva je ta pamet sa baterijama koje služu za napajanje samog vozila. Ako su one nedostatne, onda je agregat za električnu energiju, radiokomunikacijski sustav sa snimačima i analogno digitalnih repetitora. Tako da bilo da dođemo na teren, možemo dignuti i odrediti svoj vatrogasni kanal i pokrivati određeno područje. Svjedoci smo velikih požara, sezona uskoro se približava. Prošle godine najveći požari su upravo bili ovdje na vašem području. Ovo vozilo će vam vjerojatno puno pomoći pri tome. Pa baš evo, prošlogodišnji požar 3300 hektara 13. srpnja koji izbija, koji u 15 sati intenzivnog gorenja opožarana je ta površina 3300 hektara. Uveliko bi pomoglo jer evo, snalazili smo se i u svim prethodnim godinama se snalazimo, ali evo, mi se pripremamo kao da ćemo sutra imati ko zna šta, ali živimo u nadi da nećemo imati. Budimo takih i nadajmo se da nećemo događaje imati tako velike, ali jednostavno moramo biti spremni ne kako samo za požare, nego bilo kakvu drugu vrstu nepogode. Evo, hvala vam puno na iscrpnom izvještaju o ovome vozilu. Vidi se da ste ponosni na što imate tako jedno vozilo, a nadam se da će vam što manje trebati na intervencijama, ali neka njega. Pa evo, taj projekat to je ono koji smo radili, prvi projekt vatrogasne zajednice sa Šibensko-kninskom županijom i regionalne agencije bio je kroz projekt Holistika, video nadzorni sustav, kasnije smo ušli u Interreg, sada već imamo neke druge ideje, znači malo kapitalnu investiciju, treba na jedna zgrada za vatrogasnu zajednicu županijski operativni centar, već se neke pripremene radnje gledaju i gledamo kako ćemo se na bilo kakvi drugi projekat Evropske unije, da rečem, prihvaćiti da možemo kvalitetno odrađivati taj dio. Eto, hvala vam još jednom i želim vam puno uspjeha u daljem radu i da ostvarite sve svoje planove. Hvala vama.
I evo s nama je osoba koja rukovodi ovom interesantnom igračkom za vatrogasce. Vidim da ste sretni što imate mogućnost ovako raditi u ovakvim uvjetima, odnosno ovo je, ajmo reći, tehnika koja je do nedavno bila za nas u Hrvatskoj utopija. Možete nam se najprije predstaviti? Zoran Vlačić, pomoćnik županijskog zapovjednika i voditelj županijskog vatrogasnog operativnog centra u Šibeniku. Evo, nalazimo se u vozilu, kao što je zapovjednik prethodno rekao, znači ovo je komunikacijsko vozilo za rad na terenu u slučaju nekakvih većih nezgoda, kad su mnoge snage na terenu i kad je potrebno se dislocirati iz našeg centra da bi se lakše koordiniralo i radilo na terenu, da bi se vodio jedan tako veliki događaj. Vozilo je naravno identično centru, tim radnim mjestima, tako da operater koji dođe jednostavno ima sve ovdje. Kompletna komunikacija je povezana, znači umrežena putem interneta, sve ono što se piše u centru vidi se ovdje, sve što se piše i zavodi ovdje vidi se automatski u centru. Ovdje sad ispred nas vidite ekrane, znači ovaj prvi ekran skroz desno je ekran komunikacijski, znači to nam je ekran za radio vezu, gdje konzolno spojeni su radio uređaji i sva komunikacija se odvija putem kompjutera i automatski se snima. Ekran u ovom trenutku prikazuje sliku sa naše kamere koja se nalazi na krovu vozila. Vi možete zoomirati, može se zoomirati, može se odzoomirati. Kamera ima dobar domet, mogućnosti, evo, malo ćemo ovako, evo, iza kolega da se vidi. Uglavnom, evo, možemo malo sad ići u daljinu. Evo vidite nekakve mogućnosti kamere. Evo. Odlično. Tako ono što nam treba na terenu, nekakva škakljiva situacija, kad treba nešto provjeriti se možemo izvesti s našom kamerom sa vozila. Sljedeće nam je to je naš zajednički državni program za vođenje vatrogasnih intervencija. Da, evo to radim se u njemu, znači kao što sam rekao, sve je online, sve se vidi. I tu možete praćenje vozila i... Tako, imamo sad i druge programe, znači gdje se baš na karti imamo praćenje vozila, praćenje naših radio uređaja koji imaju GPS antene, tako da možemo izlocirati kad ne daj Bože nekom kolegi ili kolegici zatreba pomoć i stisne poziv u pomoć na svom radio uređaju, na svom tetra uređaju, mi ga možemo izlocirati i naći gdje je. Na ovome gore ekranu je alarm. Da li je to sad nešto, kamere su uhvatile? Tako, kamere su uhvatile, bilježe nekakve alarme. Osim što bilježe dim, one bilježe nekakve odsjaje kamena ako je vlaga ili oblak, tako da se to treba provjeriti i pogledati. Znači ovo je video nadzor, Stribor, suradnja Hrvatskih šuma i odašiljača i veza, s tim da je nama na upravljanje data kontrola, nadzor i da upravljamo i gledamo područje. Možemo pogledati malo naravno vani što ima. Naravno. I evo nalazimo se na zadnjem dijelu vozila, tu se, kao što smo rekli, tu je taj komunikacijski kutija za veze i sve je tu unutra, jel? Evo počet ćemo od onoga što je najpotrebnije, to je struja. A struja, da. Počet ćemo od struje, znači možemo se dovući ako imamo vanjski izvor napajanja, ako ga nemamo, nismo u mogućnosti, imamo svoj agregat, velike snage. Evo. On može sa spremnikom 24 sata neometano raditi, daje nam dovoljno struje da možemo sve održavati, da budemo potpuno neovisni o bilo čemu, o vanjskim izvorima. Tu su baterije koje se pune i koje nam omogućavaju nekih, ako nećemo upaliti sa nekakve dodatne uređaje tipa klime ili već nešto više i mogu trajati nekih par sati. Sljedeće nam je sigurnost, znači uređaji, aparati za gašenje. Za ne daj Bog. Za ne daj Bog. Upravljanje, znači podizanje stupa za kamere, zakret kamere. I sada tu je naravno naš komunikacijski odmar, srce sustava,
znači od satelitske veze do obične naše internetske veze putem mobilne kartice, do mobilnog repetitora gdje mi određujemo analogno, digitalno određujemo kanal kad dođemo na teren da pojačamo, jer obično kad dođemo na teren onda mi isključimo struju pa nekakvi repetitori koje imamo ne rade, a onda možemo podići na ovaj način, možemo podići sustav. I dalje su normalno, gore su radio uređaji, svi ovi radio uređaji su spojeni naprijed u vozilo, u konzolu preko Majmer sustava. Odlično vozilo, eto, kao što smo rekli i vašem županijskom vatrogasnom zapovjedniku, tako i evo vama, želimo što manje intervencija, da služi za vježbe, ajmo reći više. Hvala lijepo, prezentaciju ovako. I ovako za prezentaciju. Lijep dan želimo, živjeli, pozdrav. Bog.